Aujourd'hui, on a eu la signature du partenariat entre l'Université Mohamed Sadis Polytechnique et la Société royale d'encouragement du cheval dans le cadre de la formation des entraîneurs de chevaux de course. Ce programme de formation a deux volets importants. Un volet technique, bien sûr, le bien-être et l'entraînement des chevaux, mais aussi un volet lié à la création et la gestion des entreprises, puisque c'est des petites entreprises que devront créer demain ces entraîneurs. Et dans ce cadre-là, nous sommes attachés les services d'un grand partenaire qui est l'Université Mohamed Sadis, qui a une expertise et un programme dédié à ce type de formation, à des modules spécifiques. Et ce programme de formation des entraîneurs entre dans le cadre de l'Académie nationale des courses, et dont l'objectif est de développer ou de former des jeunes entrepreneurs dans le milieu rural, conformément aux objectifs de la stratégie nationale Génération Green et bien entendu selon les hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohamed Sadis, que Dieu l'assiste. Alors, Monsieur Sreli, vous avez parlé de PME qui s'activent dans ce domaine. Est-ce que vous avez des chiffres actuellement au Maroc? Combien en existe-t-il exactement? Alors, par rapport dans le domaine des chevaux ou dans le domaine de l'élevage des chevaux, nous n'avons pas de chiffres aujourd'hui précis sur le nombre de PME. En revanche, nous avons le nombre d'emplois qui est de 30 000 emplois. C'est une filière qui pèse 0,6% du PIB du pays. Et justement, l'objectif aujourd'hui, comme vous le savez, comme dans beaucoup de secteurs, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs qui ne sont pas forcément encadrés, qui ne créent pas justement, malheureusement, de PME, qui sont, c'est le cas justement, qui sont difficilement traçables. Et donc, cette formation, dans ce programme de formation qui touche que les entraîneurs de chevaux de course qui demain vont avoir une écurie, vont avoir des chevaux à nourrir, des employés, des transports. Donc c'est tout un certain nombre d'opérations et nous voulons les accompagner pour que demain justement ils puissent avoir une PME qui soit aux normes et aux standards internationaux. D'accord, une dernière question, M. Sreli, pour les entraîneurs. Est-ce qu'on comprend que tous les entraîneurs évoluant actuellement au Maroc ont été formés à l'extérieur? Est-ce que c'est la toute première fois que des entraîneurs vont être formés au Maroc? Alors, il y en a qui ont été formés effectivement à l'extérieur, qu'ils soient étrangers ou marocains, qui ont eu une expérience à l'étranger, mais c'est la minorité. La majorité, c'est formation sur le tas. Vous avez un jockey qui, à la fin de sa carrière, devient entraîneur, qui, des fois, même en étant jockey, il est en même temps un peu entraîneur, avec un nombre de chevaux limité. Et justement, aujourd'hui, dans le cadre de la professionnalisation du secteur, nous ne pouvons plus, comme on a fait pour les cavaliers d'entraînement. Le Maroc a toujours eu des jockeys, mais qui étaient formés sur le tas, rarement encore une fois ailleurs. Et on a créé quand on parle d'académie aujourd'hui, Académie nationale des courses, on a déjà un premier programme qui date de 4 ans déjà de maintenant, depuis 2017, et qui a formé 2 générations de jockeys avec des résultats incroyables. Et aujourd'hui, les meilleurs jockeys du Maroc sortent de cette académie-là, sont sortis de cette académie-là. Les autres étaient un peu formés sur le tas. Et justement, aujourd'hui, c'est le tour des entraîneurs. Même s'il y a des entraîneurs, nous avons une centaine d'entraîneurs au Maroc, mais qui ont été pour la plupart formés sur le tas. Et aujourd'hui, nous voulons surtout les professionnaliser. Cette formation, il y a le côté technique, certes, mais nous insistons énormément, d'où le partenariat d'aujourd'hui, sur le côté d'encadrement pour que ces entraîneurs, demain, deviennent des chefs d'entreprise. وقعنا اليوم شراكة مع شركة لاسوغيك. المضمون ديالها هو المواكبة ديال الناس اللي يخدموا معهم في إطار المقاولة، وباش كتعرفوا في العالم القروي المهمة ديال جامعة محمد بن سلمان هذه التخصصات أنها تواكب الناس اللي كاينين في العالم القروي في إنشاء المقاولات. دونك حنا عندنا دابا واحد التجربة في هذا المجال وبغينا نشاطروا هذه التجربة مع شركة لاسوغيك. الناس اللي خدامين معها ولا المدربين اللي كيجيو في الآخر ديال المشوار ديالهم باش يتعلموا يكون عندهم هذا الحس ديال إنشاء المقاولات في هذا المجال. نقدروا نقولوا هذا المجال بعيد على المقاولات، ولكن لا، حنا كنآمنوا بأن في أي سلك، في أي مشروع، في أي منطقة في المغرب نقدروا نطبقوا ونطوروا هذه المهارات. وحنا عندنا دابا واحد العديد ديال
ديال لي كورسوس في التعليم في جامعه محمد السادس متعدد التخصصات اللي طورناه هاد الثلاث سنوات الاخيره، وغادي نشوفوا من هذا الشيء كلشي اللي طورناه، وغادي نخدموا يد في اليد مع لا سوغيك باش نشوفوا هاد لي موديول اللي يقدروا يناسبوا اكثر الناس ديالهم، وان شاء الله يكون غير الخير ليهم والشركه والجامعه. اول مجال اللي عنده علاقه في الرياضه، لا هذه هي التجربه الثانيه، واللي انا غادي ناخذ من ناحيه اخرى هي العالم القروي. هذه ماشي اول مره درنا في العالم القروي. العام اللي فات كنا درنا واحد البرنامج سميناه الفيلاج، اللي واكبنا فيه بزاف ديال الجمعيات النسويه القرويه باش حتى هما يكون عندهم واحد الحس في الماركتين وفي الاشهار، وكيفاش يقدروا يبيعوا المنتوجات ديالهم احسن، وكيفاش يقدروا يطوروا المنتوجات ديالهم احسن. درنا العام اللي فات، وعندنا دابا كل 3 شهور كنديروا واحد المشروع في العالم القروي على الدراسه ولا على الصحه ولا في قطاع الماء، وكنحاولوا التلاميذ ديالنا نخدموهم على العالم القروي، لان بالنسبه لنا حنا العالم القروي هو ركيزه الاقتصاد ديال المغرب. راه كاين عندنا بزاف ديال الناس اللي عايشين في العالم القروي، وما خصناش ننساوهم من هذه البرامج كلها اللي كتحاول تعطي الناس كيفاش يفكروا انشاء المقاولات. دونك ناخذها من هذه الناحيه، كل ناحيه ديال الرياضه، من ناحيه الرياضه حتى هي عندنا درنا ديجا التجارب. لا دابا غادي نبداو، مي هذه بالنسبه لي انا غير المرحله الاولى، حيت عندنا باش كتعرفوا جامعه محمد السادس متعدد التخصصات هي واحد الجامعه اللي كتخدم بزاف على البحث العلمي. ودابا ملي مع السيد عمر سقلي غادي كنهضروا هضرنا قبل التوقيع باش نشوفوا شنو هما نقدروا نخدموا عليه ناحيه البحث العلمي في هذا المجال. وعندنا حنا دابا بزاف ديال الامكانيات ديال البحث العلمي. عندنا كما كتعرفوا مركز البيانات اللي كاين في مدينه بن قرير، اللي يقدر يعاوننا باش نشوفوا شنو هما نقدروا الباحثين ديالنا كيفاش نطوروا هذا المجال من ناحيه البحث العلمي. دونك هذا المشروع هذا يلاه هي الدرجه الاولى، ان شاء الله غادي نمشيو به.